pasaon sa nato ning atong ikatulo nga letters sender. Okay. Siya nga usab taga-Davao usab kini nga itago nato sa ngalan nga si Nili. Okay. Iyang problema kay nikalit lang siya kahigugma sa isa ka tao maski naong sa lalaki mahisura pero duda ko gilumay ko aning tawhana kung sa may maayo na kong buhaton nga makawala ko sa spell sa lumay. Unya kusog siya manakit nako, dili ko kagawas sa balay, di ko kaistorya og mga friends nako kay dudahan ko pati parente nako igagaw nga lalaki, bawal pud ko makipag-istorya. Unya kining akong partner karon kay di ko kasabot sa ugali. Minsan okay ugali niya, minsan isog kaayo, minsan buutan kaayo, minsan malakit nako. Wala ko kabalo unsay buhaton nako. Please tambagi ko sa legal o medical. Okay, hala ako'y nag-worry ni mo, Nelly. Kung maminaw ka na ako karon, isulat akong mga tambag. Grabe ang imong kahimtang karon. Og importante nga mahibalaan nimo nga dunay mga opsyon nga pwede nimo adtuan. Unang opsyon, kung ikaw sure nga gilumay ka, adto kag tambalan nga expert para matambalan ka sa naghatag nimo sa spell. Og ikaduha opsyon, adto kag legal o medical nga tambag nga available para nimo mauni ang mga buhaton. Sus dili baya lalim ning lumayon taba, or else ikaduha option adto ka sa medical psychological help. Ang lumay love spell or manipulation. Kung napili mo nga gilumay ka, gimanipulate ka, adto ka sa tambalanan nga expert sa lumay para mabanish ang spell kay dili baya lalim nga lumayon ka. Then another option, adto pud ka sa psychologist o sa psychiatrist. Pwede ka moadto sa mental health department. Then private psychologist, psychiatrist sa lugar nimo, sa psych facility, barangay health center, pwede ka mangayo og referral. No, kung ang partner nimo naapoy mood swings, be attentive and be alert. Kung ang imong partner kay unstable ang batasan, mausap-usap og mood, no? Mukalit lang kasuko, galagot dayon, wala siya hilabdi, so possible nga dunay mental health issue. So example, bipolar disorder, personality disorder. Pero bisan unsa pa, wala ni excuse sa pag-abuso, no? Moadto kag legal health protection from abuse, no? Kung ang imong partner kay gipugnan ka nga makagawas sa balay, no? Dili ka makaistorya sa imong pamilya o friends, isakitan ka physically, emotionally. Kini nga porma sa psychological abuse o control o pwede ni mabutang sa violence against women and children sa law RA 9262. Okay, Nili, unsaon pagpaprotect sa imong kaugalingon? Una, report sa barangay, ha? Adto sa imong barangay sa para makahimo og barangay protection order. To, pwede ka mangayo og tabang sa barangay captain para temporary nga pagbulag, no? Ikaduha, adto kag police o women's desk, ha? Kung grabe na, example, ipasakitan ka sa physical, adto dayon ka sa police or women and children protection desk para protection order. Okay, katulo, adto ka sa DSWD o LGO assistance. Ang DSWD sa lugar ninyo adunay crisis intervention niini, no? Para sa mga biktima sa abuse, o pwede ka moadto sa city o sa social welfare and development office, so sa lugar ninyo. Ikaduha, protect your emotional. So dili ka dapat mag-inusara ka bisag gipugnan ka, sulayi gihapon pakigsulti sa trusted friends nimo or pamilya nimo, no? O kung lisod kaayo, tawag sa hotline, otoridad o women's desk or sa DSWD crisis hotline. So mental health hotline, National Center for Mental Health. So ikaapat, make a safety plan. Pag-prepare sa importanteng documents, ID, medical records, money in case kinahanglan mulakaw ka dayon. Keep evidence, screenshots, voice recordings kung adunay threats is ni mo nili.
dili normal ang abusohon ka bisag mahal nimo siya. Ang pagpubong nimo o pag inusara nimo gitawag na love control na siya. O ayaw ka hadlok, mangayo ka og tabang sa kadaghang tao, doctors, police, social workers, and anda mo tabang nimo. Kung feel nimo nga delikado ka karon, lakaw dayon og adto sa silingan o pamilya o friends, you deserve to be safe and happy. Nili, akong dugang tambag nimo ayaw kalimot sa pag-ampo, be safe always nili. So nili sa imong sitwasyon ni ana no, daghang makarelate ana pero ambot lang ka sa uban o motuo bag lumay og dili kay kinahanglan karon dili kang uban di mamutuo ana no. Pero para sa ako, na ako'y na hibawan ana about sa lumay. Tinuod na siya kung lumayon ka, mas feel kasayahang sa spell niya nga kung di ka kakita sa katawo, mura kag malisa nga di ka kita niya, mura kag babalaka kay labi mo siya asa na siya karon, mura kag mabuol ay imong una-una nara sa iyaha, nakabutos ang imong una-una sa iyaha, dili ka makalihok og eksakto, dili ka makaisip og unsa kay ang imuhang giuna-una siya ra imong na ang bation sa gilumay. Pero kung advice mo kung ingon ana no, lakaw na lang ka, balag mahalin mo siya kaysa mapasakitan ka, dili na maayo. So ingon ana nili no, kung naminaw man ka karon sa akong gi-advise mo ha, kana buhatan na siya kay dili maayo nang kanang na love lang kag ahat ba, dili natural nga love, lain kayo na siya kay maabot ang higayon, muhupas ang lumay. So makayon ka, uy nganong naabot mo ko dinhi kalain gud ano nga ingon ani ko, so delikado kay na kay makabana ka og na lahi kayo na di ba na maayo no kay ang lumay ba ya walay pili kung ang imong mabana tigulang ikaw batanon, kung ang imong pumaasawa tigulang ang lalaki batanon. So unsa may kastoryana din yun, agilumay man na siya nga lumayan wala sa tawo. So mao na siya ang lumay, tinuod ka na di lang kumukuha sa uban kung dili mo to okay, di man nato napugsunok eh mingon sila to see is to believe. Okay nili, mao na to kung advice mo nili ha o kanali mo